madame ne aha dam na mena ye jetura pa fo fe poili ka bo abeke ni na ko ni bora dro ka sinman de ka ko non ta ni ngale ke vita soro to fe parle de me ba do fense o fe mi nye Kalidou Berté aka réponsi tinye be ay mali kon teble tinye be réponsi fantan ni pelagele la Sheriff Haidara Abibata Jara nous fly jabi mi diara maduma parce que muso che ika jabi ta dore dinko ni chokoroba nyena hali ni dembe tiana ala be kelen dima bibi monabo ni musokoroba nyena hali ni madera wolo ala be dedo dima bibi lamu bibi ilado donc ala yi ni min garsega donu nuna akun hakila mo kun hakila ko atina ke fuyi mo kun hakila ka atina ke fuyi jamo de bi tafo ala ma kuma ba le professeur Gaussou Kalidou Berté abole kunyana ay tama chamanke misra jamana ye ameriki jamana ye femi nye Nigeria dondo kala Nigeria Nigeria doni dugiyo donc là Nigeria doni dugiyo atara Nigeria benete bene Sierra Leone ye nimbe doni nyinini nga yare Qur'an de kala ka muriya ke ka toko do sorala mais aya e ka fo ala ti ko ke gasan c'est-à-dire ale Qur'an don ka fo Qur'an ka bu muriya Qur'an na ni ma do mo gasila ibi do ala gasila o te tinya sigatola i morika e nasidima ki ka to ko etaro ko nyegen kono jolli dara ala to ko nyegen kono morika do donc aya detemne to mi be no be se ka ko tinya fam befe ni tinya be ka kan ola i ya ko nyegen na ya ko sa na de ba ko gakuru sa fe ate cheye no de la truye akombe ni kala mitla kana malidon ba duma katlaka mimba kono no ya boli so mayoro sari boli mba kono ka boli boala wote ka boala donc ko obina chef faka ka ke boli ka ko ta do ko kaburu boga de ka turabuda aywa yeli mbefo anana kana fo mo nyina ko turabuda ka ni joli te fangelen fe ka joli tiga ka saraka wali makaburu bogo ko nono na kika bigita kika kaita ka tia ka di bara mi kana ba terbe chama kun banama ga sabaka sonu ko bogo yere ake police ndi ka soro ja adira nabi nyuman do de ma no ye nabi la Idrisi mais uye ake ka la go san fe hani ya foroko ka sabe turabu de da mi sirangata chefga mi kene fina anga fola karamo ko fe betina togora fe on fe abbe musigul la truka oh yayi chokoroba de ifa mbaka ifa ni almami chama fatule seri almami chama fatule ni ko gafe ulaje adoga papier da ni ta do ka chama kume wallahi la shire kun silu la truka voilà donc ambi min fobi oye Kalidou Berté ani Lala Sherifu ani Abibata Jara ambulu de fobi uluka jabi jama no la messe assalamu alaikum bama wa alaikum salam Berté korba sitila bi baraka ko sawali ko korba shitala alhamdulillah wa shukran bi amba fo sona nga ko damna mi shitana ge ni ma folo la habidi na folo la ala de ko kwa bi shitana ta kale ba gen ka bwa ka ko bela ko kale bi sole aka Muhammadu ko ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam ne fana bi sole Muhammadu ko asi ala ya ko kale bi femi ke wodi ale ala bi sole Muhammadu ko Allahu akbar to ne ba foko auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayidina Muhammad rafi'u darajatu wa dudu kashf al-ghubati Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam bi soninga borodam ne mi yafadi dili jamana kodono fe jamana yi kodo jamana bade jembe de kulobana saka damne Bamako Afrique be kulobana sigatala fo Indi Ameriki Europe be de kulobana ni wati mama mi ni kulobe la ne habite mangana ki to isigoro la ni kodona abi yafadi dili fe ala kama ala kira kama ka yafama ka sowoke anga kuma kuye karidi nandura ni borola nan fila na mi ya fadiri ke kodona bofe mais soni ma ka kodo do le bi bangi mana ke kodona to ko bangi la bi amma sa fana sigile me olu be kan la me olu bete kodona ya mi ya fadiri ka masa ofe amma sa chena muso la na habide mi ya fadiri ke befe masa ko fe mi ya fadiri ke kambo fe mi ya fadiri ke kambo fe
kaya yafa dire kɔfɛ n bɛ bonyama segi ta kɛrɛnkɛrɛn k'a di mɔgɔ kelen ma o ye n ka kalandenw ye n bɛ bonyama segi ta k'a di n ka kalandenw ma ka foli nisɔndiya foli ta k'o di tunkarakɛw ma k'a daminɛ mali kɔ kan taamaden minnu bolo fa jamana kan k'a fɔ k'u bɛ bɔ ka taa fɛn ɲini mali kɔ kan minnu bɛ afiriki n bɛ foli s'u ma minnu bɛ Europe n bɛ foli s'u ma minnu bɛ Ameriki jamana kan n bɛ foli s'u ma minnu bɛ Asie jamana kan n bɛ foli di bɛɛ ma selukɛ nin ye ne don k'a ye su in na n'Ala sɔnna inshallah. Merci Bama. N'Ala sɔnna inshallah. An b'i fo. N'Ala sɔnna inshallah. Siga tɛ nin na. N'Ala sɔnna. Bi an bɛ radio Bama kan radio Jɛkafɔ radio Bɛnkan radio Gintan radio Kayira radio Peace FM radio Kunanja FM radio Bɛnkuma radio jumɛn tuguni Voix des Jeunes Peace FM an bɛ ninnu kan bi radio bɛ taa fɔ radio 11 na inshallah an b'olu kan direct la nin wagati na hakili la bi ta tɛna kɛ basi ye kan na bi dɛsɛ lala ni a b'i den baara bɛ daminɛ fɛn minnu kan bi o ye dantanfɛn nasuguya dɔw de ye an bɛna kuma olu kan bi kosɛbɛ fɔlɔ ye jumɛn ye an bɛna kuma sa kan inshallah alhamdulillah sajɛ inshallah sa kɛnɛ dangala miniɲa o ye sama bɔ n'i ko ko sajɛ n'i ko sa sajɛ ayiwa sa kɛnɛ a laban ye sira tɛrɛ de siran tɛrɛ fana bɛ jate sanfɛ o de y'a laban ye olu cɛ kɛcogo tɛ kelen dɛ awɔ o bɛ ba ɲini siran tɛrɛ sen naani b'a la ko b'a la wolo b'a la mɛ ale tɛ taa faramafɛnw fɛ wa ale ni basa tɛ kelen ye non fara t'ale kɔ kan awɔ Allahu akbar tiɲɛ don fara foyi t'ale kɔ kan siran tɛrɛ ale ye nɔgɔ den de ye kodɔnnaw b'a fɔ de ko ɲama den ɲama den o de ye sa kɛnɛ maa minnu tɛ kodɔn olu b'a fɔ ko nɔgɔ den de don mɛ kodɔnna b'a dɔn ko sa kɛnɛ ye nɔgɔ den de ye Allahu akbar donc i b'a di a kelen kelen b'a di ma sa kelen kelen i b'a daminɛ o nɔgɔ den kelen na n'o ye sa kɛnɛ ye sa kɛnɛ bɛ mun ye sa kɛnɛ alhamdulilayi wa shukran sa kɛnɛ ye danfɛn kabakomanba de ye n'i ye sa kɛnɛ y'i ka yɔrɔ la dɔrɔn i b'a sɔrɔ c'est-à-dire ni yɔrɔ n'i ka so dayɛlɛ i bɛ bali ka sa kɛnɛ a bɛ ka boli ka yɛlɛ i ka so dawolo sanfɛ o tiɲɛ n'i y'a bugɔ dɔrɔn k'a bin duguma sani a ka sa dɔrɔn a ko bɛ tigɛ Allahu akbar sa kɛnɛ tɛ sa fiyewu ka ku to a la n'i ye sa kɛnɛ ye yɔrɔ o yɔrɔ dabali de don dabali c'est-à-dire ni min ye dabali bo ni dabali sala o de ye sa kɛnɛ ye Allahu akbar c'est-à-dire sa ne ye e bo bonni t'e minɛ ni ne ye bo ni kɔrɔtɛkisɛ sisan n'a yɛrɛ kɛra n'a taara jigin yɔrɔ min na a bɛɛ bɛ kɛ sa kɛnɛ n ta de bɛ ka fili quoi n bɛ ka kuma siran tɛrɛ de kan wala ne bɛ ka kuma siran tɛrɛ de kan an bɛ k'a fɔ ko sa kɛnɛ c'est-à-dire sisan siran tɛrɛ ye kɔrɔtɛkisɛ de ye kɔrɔtɛ salen nima kɔrɔtɛ ɲuman fililen a fililen min kama a tɛ se k'e minɛ parce que fɛn dɔ b'i la sa a tɛ se k'i minɛ misali y'i ko ni korokara kɔnɔ faraji ye n'i y'i ko ni korokara kɔnɔna faraji ye kɔrɔtɛ tɛ dɛ n'u y'a kisɛ bɔ yen k'a bɛɛ bɛ kɛ fɛn fila ye saya kɛnɛ walima ɲɛmɛrɛ a ye bɛɛ suran tɛrɛ ou bien ɲɛmɛrɛ yan'an ka tɛmɛ o yɔrɔ la korokara kɔnɔna faraji ye o jumɛn ye korokara kɔnɔna faraji de ye adamaden minnu bɛ yen n'olu tɛ ka c'est-à-dire n'i tɛ fɛ foyi ka se ka i minɛ n'i tɛ fɛ dabali k'i minɛ kɔrɔtɛ k'i minɛ ala tɔgɔ k'i minɛ boli k'i minɛ i bɛ ji kɛ korokara fara de kɔnɔ k'i ko a la siɲɛ kelen ka ji k'a kɔnɔ dɔrɔn ji suma dɔrɔn kɛ korokara fara kɔnɔ n'i ko a la siɲɛ kelen fo ka taa i da lahara ma o ka kɔrɔtɛ t'i minɛ kabako ka ji k'a kɔnɔ ka ji dɔrɔn kɛ korokara fara kɔnɔ k'i ko parce que turabu bɔgɔsoden naani ni korokara de bɛ taa bɔgɔsoden naani min bɛ tubabu kɔnɔ ni korokara de bɛ taa Allahu akbar o ni korokara de bɛ taa tubabu kɔnɔ bɔgɔsoden naani b'a kɔnɔ o bɔgɔsoden naani min bɛ a kɔnɔ o ni korokara sen naani de bɛ taa
abuko juguni se nani bala on trouve de nani mita tori se nani bala on trouve de nani mita no shi se nani bala on fana trouve de nani mita on est dafen nani afa da wajiga dugolo ka dafen le to dugolo ka we nuni Allahu akbar to ke ni dafen nani dafen kaba kuma bay dafen pechala fenya ma pera fenya mi kaba ko fe we nuni ni ga doni barani fe yesu golo ibi doni mi ka to doni ka do bi jabi Allahu akbar o bien ibi ka kodo le ke ibi ka bara sra do ibi bule ibi ka sute da ibi ka kata isugula ka koro kala isugula kanu bara da blable saka o bara bi nyebulu ni no j'ai même chose il tori même chose il même chose moi il y a ça sera très fini c'est-à-dire donne qui c'est des srandre donne il qui c'est des srandre o ko so kamani mara yara ma dimbulu chugu ni srandre shi ka mo ki tegala ni do abuliti ka kaso ni a cha te kono buliti buliti buli ko ban ay buliti o tora la sawa ala to ma yara ma dimbulu chugu hali ku dam tigo ni srandre jini ka amugu fima ka tulu kala ka mu te ko ni a cha ala to tigi te ku dom bita no don force yara ma dina ni srandre jini ka chi te kono ka da tigi te kono ya ka don jugo don chugo bala ba ti no ti jugo fo ta la srandre jini ka si te kono dro ka mo don ba fo don ba mi ga don ni don jugo oronde abe tien sirisi ne ko sirisi atoba di ngelo kana mo to bla alfa siri breta ale ni kino fa di na afoni Allahu akbar ya lo kana mo d'accord ay siran terefo an kunya da ni sakene de dan fen do de biya chekan kutu akamaga ni ya doro bi nsonja nga sate atema kin akoni bi boli doro nga bode ma we sakene ale sakene damelegedi sakene damelegedi damelegedi ça dire féminin adama de bitanio ne sakene blema idre ka modo bisa nya to ala ate ba moga ya abina fo ni nyebere jema ça dire jema mi nyebere ba ni nyebere jema idra ko na fo ni toro ya bika yela ko fe ala olu do jelu ni kwa chichu ko tulu ni we dara sabi ke bika mo do bi ko do mi ma Allahu akbar to ke sakene ça dire aba fo rohanu ko damu jino wa kulo samiri sakene olu ka feli ko mo la sara marale ndamulu sona bangoro ndamulu sona minante ko kono minambe ko kono minani bangoro ni bolendo kube minana kube bangoro na biagolo minana biagolo bangoro na ku surwan be minana ku surwan be bala chata me minante so kono ko kono ni ba ta ko kono ba fara so kono donc ça kene bitini Allahu akbar olu fana boloti donc chaque fois ni ça kene dron abulla ka te yakoro bi abulla ka parce que olu nous ça dit nous le kay go so go ka ça kene bi Allahu akbar ça ni jine bi la te ko dron jine ga tabali be bana force do bi la sira ire yel maka ire ma bulla bli abi yel ma ka ça kene bi jine o bien wo close ça antuma kana ça te aller ko do kan ake ko mbi ere bo ale kan atu tu fe ka le bli se go la ta ka ere ka tu ko fu ta la bli o ka sa kana de ka Allahu akbar o de ko yi o sa kere ulu ka fe ni o ko so se nani mala andule no de awo sa jedu na ya no je sa kene ere be mu mo wonya mo ni ya su so abe munye no c'est que sa kene ko ni se ka bo la kacha ite flafanya na alhamdulillah ne sa kana so dra puntike ika di golo tulo mo ka tu ika ble fi je hamo hamino yisro sa kana golo tulo golo la dai da ni flasi la sa kana golo sa fe ka fe fo bi akolo ko sa kana golo tike tro ni sa kana so dra golo tike tro ka tu ni golo ka ble fi je hamo hamino yisro ni ata ni ado da ko ni aki ibada ala mi jono chi oro be kan ko indla sakene ko bete tout la tata c'est vrai un table ça non table non habite table ne table quoi ne ti ka fe no fo ka toto mo ne ti ne be ile si me so afo
ɲɛnama ala kɔni sɔnna ne k'a fɔ dɔrɔn ala bɛ sɔn ne k'a bɛɛ de fɔ merci larabi ala ti sɔn ne ka dɔnni bɔ n da kɔnɔ k'i mago bɛ jɔ a tɔ la ne f'i ye quoi Allahu akbar n'i y'o kɛ don o don n'i yɛrɛ ye dɔnni kɛ ala kana ɲɛ o Berthe a tɛ tɛmɛ o kan merci Berthe sa jɛma ale ye mun sa modèle ye non sa jɛma ye sa yɛrɛ de ye a bɛ komi n'a fɔ yefege adamadenw cɛla Salifu Keita awɔ a bɛ ten de awɔ comme ça voilà c'est-à-dire sa jɛma ye sa min a bɛ komi yefege dɔrɔn o y'o jaabi de ye parce que n'i ko i b'o détail trop i bɛna yefegew détail trop yefegew dun ye mɔgɔ ye komi an fana ye mɔgɔ ye cogo ça c'est vrai fɛn fɛn bɛ mɔgɔ bonya mɔgɔ ye kan'o kɛ o tiɲɛ sa jɛ bɛ sa tɔw cɛla komi yefege bɛ mɔgɔ tɔw cɛla cogo min est-ce que yefege bɛna kuma bɛna yefege bonya mɔgɔ ye tun ka Salifu Keita to baro la non c'est inchallah Salifu Keita bɛ yen ale ma ka di dɛ ayiwa Bama sajɛ ka baara ye mun ye adamadenya kɔnɔ a bɛ mun ɲɛ an ye non sirifike mina kuma kabakoma ba dɔ f'i ye a ka bon hakili ma mɛ tiɲɛ don muso bɛ yen depuis ala k'a da a ma deli ka den wolo n'i ye sajɛ folo sɔrɔ yɔrɔ sajɛ folo ale disɛn b'a kɔnɔ de o tiɲɛ sa tɔ bɛɛ ɲɛgɛn b'a sanfɛ n'i ye sajɛ folo ye dogo de i b'a sɔrɔ sajɛ folo b'a kɔnɔ de Allahu akbar folo b'a kɔnɔ de folo b'a kɔnɔ de mais o bɛ mun ɲɛ sisan sajɛ folo n'i y'a sɔrɔ dɔrɔn e k'a bila ji la dɔrɔn a k'a di muso ma bɛɛ ko min tɛ den wolo n'a y'a dama n'a y'a min dɔrɔn n'a ka boli kɔni nana ko a b'o den wolo Allahu akbar sajɛ folo wa Berthe n bɛ tila k'i da duma turabu ko la dɛ non non c'est inchallah problème voilà ne bɛ n'i bɛ ɲɔgɔn na dan tension inchallah alhamdulillah nkoronko bɛ mun ye c'est le gars ka ca bisimila dɔ f'an ye gorongo sogo yɛrɛ fɔlɔ gorongo yɛrɛ sogo bɛ infection bɛɛ ban ne tɛ infection dɔ dugukolo sanfɛ gorongo sogo tɛ infection ban k'a dɔ dun b'o dun dɛ an tun bɛ gorongo de ɲini k'a susu k'a mugu an tun bɛ taa n'a ye Korowara Abijan c'est-à-dire gorongo sogo mugu de tun bɛ kɛ ne bolo minɛn kɔnɔ n'i sera ne ma dɔrɔn n'i ko ne ma ko bana b'i la kɔnɔna bana b'i la infection dɔ b'i la dɔrɔn surtout ne tun b'a di mɔgɔ de ma hépatite bɛ mɔgɔ min na n'i ko k'olu b'i la dɔrɔn ne bɛ se ka ji kalaman ta n b'a f'i ye n ko bɔn nin furamugu ɲɛ kelen ye nin da de ye i b'a kɛ ji kalaman na don o don i b'a mun c'est-à-dire n'i y'a mini da n'a ye tile 7 sɔrɔ n'a taa dɔgɔtɔrɔso a tɛ banakisɛ y'a joli la Allahu akbar jawab la k'a dɔ ti bana parce que ale sugu bɛ diɲɛ banakisɛ bɛɛ détruit Allahu akbar gorongo sugu bɛ banakisɛ bɛɛ détruit ka bɔ adamaden na ale parce que ale sugu banakisɛ de b'ale sugu la mais ale banakisɛ bɛ adamaden farikolo kɛnɛyakisɛ de furakɛ o kosɔn n'ale daji se ɲɛ ma dɔrɔn i bɛ fiyɛ o de ye gorongo ye o de ye gorongo ye Allahu akbar mago ɲɛ yɔrɔ wɛrɛ fɛnɛ t'ale la min ti bana furakɛ in ye donc gorongo kunkolo walima ɲɛ gorongo ɲɛ tɛ fɛ k'o fɔ su in na tiɲɛ yɛrɛ i sirifike tɛ fɛ k'o fɔ to i fɛn dɔ dɔrɔn gorongo ɲɛ la kabako de la ka bon hakili ma kɔn o bɛ miracle de kɛ ɲɛ to yen parce que ɲɛ b'a la a man di ye ɲɛ to yen an ka taa kunkolo la a don n'a fɔ ba ne habiden m'a fɔ mɔgɔ t'i bolo min b'a f'i ye o n'ale yɛrɛ b'a dɔn ne b'a f'i ye a tɛ foyi bɔ ne ta la fɛn min ye dɔnni dili diya ne ye dɔnnikɛla de ti kɔngɔ tɛ dɔnnikɛla dɔrɔn de minɛ fo ka taa sa ne bɛ si ka kuma fɛ su in na ka si ka dɔnni d'a ma ne ta ye mɛn kɔnɔ fɛn tɛ bɔ a la foyi tɛ bɔ a la Berthe awɔ n ko ye bulutufu ta o de fɛ awɔ ani cogo infrarouge donc o de bɛ ne kariya awɔ ka dɔnni di dɔrɔn habama n'i ye gorongo ɲɛkili a mugu i y'a kɛ adamaden o adamaden kɔnɔ a bɛ sa i kɔ gorongo ɲɛkili c'est-à-dire a ɲɛkili yɛrɛ tɛ dɛ gorongo ɲɛkili ye dɔrɔn i k'a bila ji la n'i y'a bila ji la i k'a fɔ sisan dɔrɔn ko hawa c'est-à-dire i k'a fɔ dɔrɔn ko hawa jalo n'o ji sera a kɔnɔ ni saya jalo awɔ awɔ ko in bɛ kuma bɛ ka fɔ bi dɛ ko hali ala tɔgɔ daminɛ ye ko a ayi hali n'i bɛ taa magan kɛ i bɛ taa aéroport de la kila taa alikaba la ayi sɔnni ka se i sera aéroport la avion de kɔnɔ n'i donna avion kɔnɔ n'i jiginna magan i bɛ taa alikaba de la Allahu akbar ayi ko y'an ka ko ye dɛ sirikɛ kɛra furamuso jamujan belebele jɛma awa jalo an ka foli b'a ye jama noir awa sakɔ an ka foli b'a ye awa tɔgɔ fila cɛ de sigilen bɛ yan lala ni abi den gorongo kunkolo y'o fɔ
no ne ma fayda da ni gurgu nyekli awo nya famu gurgu nyekli na sara ma do ni abla jira ka do ka artisanat ka marché soro shi ko ka kan mo to na jisa ti ko sa de ba ti boy e artisanat ka marché soro wallahi ka ngam sara ba ma yi kungolo fo me ma fayda de aka no fi sa gurgu kungolo be joli bambal de frage kile be joli mi be ko ka ti fraga shishi de ka da jula na no ramana na ko la jula ti wala abi fa la yele ma ka fa golongole dangala kele ya no dangala yemwi dankala ye sami sabalde beni sabi aka fande sabi asabale nabe aka fanda be ya ma din sabala bere bi fare ali dangala parce que dangala man boroti bayre asabale den do chogodi dangala ale de bi da kwa parce que na le korati yirike ale hakil de bi yirike Allahu akbar na korolati yirike no ale nu be kasa de ta hakil bi yirike ni dangala korla dro ke fi to di to ale bi da ro kili ale bolo bi na dale ma dangala be warde di mo ha dangala min na fulo di arma di ma sirge mi na kaba ko kuma ro fe ni dangala ko lo soro dro ka keme biye biye keme fla biye ni ka do dangala ko lo kono ka kala dala ka tuka ble ko mo ba fo ki bi wari yela mo dangala dale ni do sugo le ni tama kana ire di dangala ma dangala dale ni do ati se mo shima to ba no agasiya bna raso abi gasali gaske bna da dale ni ma alu ko mi bama mi kolongo no est-ce que vous allez faire donc parce que ni dangala na le wolo kuma c'est là allez ti ka wolo allez ti ka wolo fa kapa na bange kuma c'est abi panga ti fa fait le ana konomando o da konomando afi ka denwolo abi fegi abi panga ka ti fa fait na kuna abi sa ka tro ka bange non ah dembi bo ye to ye ba ko dangala mi dugu pani awo dugu kuna ku yo fo dangala mi dugu pani da mi dugu pa bi da abi ale ka dugu pa ni kaba miero ka dro ale ko ma abi da ni kaba de miero ka dro abi pa abi suti ada mi dugu mi kere fa bo dugu pa parce que ka dugu pa de dor ni dangala mi le ko sa da mi fe ka banga abi pa ka ta bele de bo lala na abi de to ki da yi pa ka ta flip la ka abi so ka banga na banga sa abi so ka se kana no dangala donc ni ye dangala kulo so ka wari bien yi bi fe mi fe quoi mi fo fo so wari drote c'est wari drote quoi et bi fe mi fe bro ni bi mobile de fe i bo mobile numéro to se bro o mobile numéro c'est papier jema bro i ba do dangala kulo ko i ba tu ka ble ko mobile na re di c'est ni bi fe mi fe ni fo fe ne ka na e ma kana yere di ma e ka so ka so ma wari go o be dangala kulo le yin sa ko fe ni sebe o le do dangala kulo ko ka tu ka ble ko fe mi na e sirke ni ga ni ga dona ne ko ah shina do ay da famu ya o la mobile bi na to Senegal machine artisan kadi adu gelo lala na abi de doni bala nga amina kuma feminu kan bi no e dantan feminu sa a chama di bon fe mais anta do abe feminu ami femi miniya ke ka datugu ka soro ka kadu sirawo di mo ma nala so inshallah miniya ke hale doge inshallah sai miniya alhamdulillah miniya te foye miniya fe kaba ko man chama be miniya la misal miniya tulu di ma na ma di kulu mana kar choko arama di kulu mana kar ya tugu na tord la chojo ni miniya tulu ni bi ka mo la be kle ka kan na kak parce que miniya de danfes barona mi klele menu be berte minya le klele no barona minya le klele menu be ha c'est vrai e be minya ko do ti minya ko do doni bila don tira o toyi minya ngolo ni ka tu ka duila c'est vrai ni minya ngolo tu ni aduila ni kroti minya ni garanti lahara ngara do aljina minya ngolo droit tu droit ka ke baga ka be chama chala artisanal marché sur million gros trop tu cas de chamachela ebe ça de beaucoup quand on voit le côté beau fa bi yinga dabali tukala be dabali ke fa ki ya ko munebila
wato mini an gulo de bi chama chama sabako lala na bi de merci alors de ga tel ka yela ga tel d'enfer de jona jona de mini ara ma de mi yela ka oui c'est vrai bon radio amé radio ah et mi ko mi ala Nigeria fait non mais alors de ga tel ka yela ga tel d'enfer mais double ça fait d'enfer de mini mini ouais yela ma fin ça va aller yanda ni Nigeria ko no surugo fi konfi mini surugo fi go minia o bertala ka wede konfi ni ça va c'est pour que ni mo mi du da be ni wala blanc ni jaramana che du da be du wala ni sai du wala c'est du wala sugu ni mo ha ge mi du wala sugu le be ko konfi ha ge so du wala sugu ça fait mo du wala ka do bi so ça du wala ka do bi so ça mi ka la ça du wala sugu e sivri ni mo ha ge mi sugu ko ne be ko fi ma ha ge du wala sugu ça fait Allahu akbar voilà, 25 km à blanc. Et ça sera une drôle, il fera kata du voilà. Il voilà, il a Jaramana, colonie, Gonzo. Oui, Mohamed Klobana, Amina la Nabi de ka negaju sira di mugoma. Ninga kele me ngolombo dama. Adumba di ma yusura ka kumaka. Ka blaka kuma fendo ka voma kula tunu. Otea segatala basaro feminye aka negaju sira. Ayra sigile yoro benendo sotibama. Mohamed be ni ba yoro nyini ni ye murbabu sirata. Ibita se point ma fo muni manjole ba dala. Yani ka yelen point ka bi kilmolo la ebe gidoron doy o gidoron be do soti ba kon nafe wa fa ma ko sura suba luzuma ni do no gidoron ni fedro ibe nyini ngalike ni ye nyini ngalike ko larabi be ba yoro donc ni minu ye mo ko bay amina ne ga juro sira mindi parce que ma ba chama be kadu yo ka sei mais jama kama oluti sirata parce que mo ko ba fu ka famu aka fo ko kokser de bu galon tigawi kokseru minnu bɛ moyi kokseria kɛ dɛ olu de bɛ galon tigɛ u ye donc ka wuli ka se moriw ma u yɛrɛ ka wuli ka se moriw ma donc n'aw bɛ wuli ka se moriw ma n'aw b'a dɔn k'a fɔ aw tɛ se ka se jama na limoro min bɛ di a ye weleli kɛ a kalandenw de b'a ta ne ye maaba de ye ne bɛ fɛ ka larabi ye kelen n'a kelen donc n'u ye téléphone di larabi ma larabi bɛ rendez-vous d'i ma yɔrɔ la yɔrɔ min ka sɔrɔ aw ka yɔrɔ la ka sɔrɔ yɔrɔ min na yɔrɔ min na aw bɛ ɲɔgɔn ye ka sɔrɔ jama tɛ yen i b'i mago dilan a kan ka kɛ ten parce que mɔgɔba caman b'a fɔ k'an tɛ se ka taa u bɛ taa concert ci concert bɛ taa wari d'u b'u sigi n taara larabi fɛ yen n y'a kɛ tan n taara karisa fɛ yen n y'a kɛ tan ka sɔrɔ a tigi ni larabi a ka haramu ye o ma ɲɔgɔn ye ko in de b'o yɔrɔ kan adu dindo ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka weleli kɛ larabi la a ka nɛgɛjuru sira ye 3 ye nɛgɛjuru sira fɔlɔ 77 70 ani 7 01 fu ani 1 16 16 ani 6 tan ani 6 67 60 ani 7 01 fu ani 1 16 tan ani 6 16 tan ani 6 tuguni a orange n'a malitel bɛɛ kelen n'i ye weleli k'a la dɔrɔn i bɛ larabi sɔrɔ an b'a fɔ bamanankan na pour que mɔgɔw k'a faamuya 77 ani 7 fu ani 1 16 16 o cogoya kelen malitel fana na 60 ani 7 fu ani 1 16 16 mɔgɔ minnu bɛ kɔfɛ n'u b'a fɔ k'u bɛ weleli kɛ u t'a sɔrɔ kɔfɛ mɔgɔw ka nɛgɛjuru sira o de ye 74 74 ani 4 86 80 ani 6 25 20 ani 5 25 20 ani 5 ni an k'a ma bamanankan na 74 ani 4 74 ani 4 60 86 mugan duuru mugan duuru n bɛ segin a kan 74 ani 4 80 ani 6 mugan duuru mugan duuru o fana malitel n'a orange bɛɛ kelen